Za ovu brzu i ukusnu pitu potrebne su vam 2 tikvice koje ćemo najprije oprati, a zatim izrendati na kriške. Volim pozdrave iz svih država, pa me pišite u komentarima odakle gledate moj video. Izrendane tikvice prebacite u jednu zdjelu, a zatim isickajte sitno jednu glavicu luka. Zatim jednu crvenu papriku isickajte na sitne kockice. Ako vam se sviđaju moji recepti, ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili svaki novi recept. U zdjelu sa povrćem dodajte izmješano 50 g brašna sa jednom kaščicom soli, zatim 50 g kukuruznog brašna, može to biti i palenta, a zatim 1 do 2 jajeta. Na kraju 100 ml vode, pa onda sve to zajedno sjedinite. Jednu tepsiju obložite pek papirom i sipajte smjesu. Moja je dimenzija 30 x 20 cm. Smjesu rasporedite ravnomjerno i poravnajte. Preko pospite najprije palentom, zatim sa malo ulja i na kraju sa jednom kaščicom soli. Pitu pecite u prethodno zagrejanoj pećnici na 200 stepeni oko 35 minuta. Gotovu pitu prvo ohladite, pa onda izrežite po želji. Nadam se da ćete probati i da će vam se svidjeti. Vama hvala na gledanju i veliki pozdrav!